Bebagano Sharik Kaham Jara Sini JP Facebook Live Jara Night of Night Kaganang Takote Bokoksono Hakahamtai Hambayaparo Tam de Bagay I Jarao Facebook Live of Kanina Kamale Sung Nobu Tongo Tabok Hayam Rugay Sini Des Rugay Sini Haste Bahino Corona virus ni bagai sini lo korok palai khejara অবস্থা kalai tokmani judo sara prithibiyo corona virus tamnai komiman dige thangui tongo bharotbosho bo maskhane balai khepari mai obo tabok aste aste komi tongo kintu balai khana khakamane kokungkha sini rajyo tabo bari masaka bari tongo এই কয়েকদিন তো সাংঘাতিকভাবে বারিখা এতদিন ধরে সিনি পিপরাশা এলাকাও মানে সেরকমভাবে করিত মানে কিন্তু ও মাসনি 1 তারিখ 2 তারিখ 3 তারিখ 4 তারিখ মিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় যে খবরটা মানে তবু সিনি বরং এলাকা বাবু বাড়ি হইতো যাই হোক अब बारी तो मन आगे टेस्ट खाइए ने बाबे होइतो सेमिन जाता बो टेस्ट खाइ मन खोले अब मानजा खा किंतु बनरबि तब जे बररकने तमुं सामुं रां पुइसनि ति जे जोंजालो कसाय तंमाने अब बालाय खेनो तब वाना मासिसा जागा दं हने मानो बरकने एबा रां करे पुइसा करे साधारण दारा तांगि जानाय बरकने गति करिं तंखा तब दामनि बागैयावबो हायिं तंखा आसले जों सरकारनि थिनि सरकारनि सामानि सारा साथा ताखाय कर'नानि जरावो नुखं थगै रांग्रेदि खरक थगै 10 केजि खे माइरंग्रेदि रेगास विभिन्न दत्तनि सामु रेनानि व्यवस्था खायदि गोबां रेनानि व्यवस्था खायदि किन्तु ताबुक तामचलि तंखा खरक থেকে 5 কেজি খেমাই রে খাবো সব বরক মইয়া আবনি লগি এরাগানি সামুং ঠিকমতো ইয়া এরাগানি সামুং খাইবো ঠিকমতো বিল মইয়া বিল মামা ইয়াগলবো যেখানে 210 টাকা মানে কক জায়গায় 170 টাকা 150 টাকা কারণ তাংনাই খগলা সানাই খপকতা হতে যারা তাংনাই বিনি হিঙ্গাকাই মজুরি কম बिनिंगा के 160 টাকা 70 টাকা যে তানিয়া के 210 টাকা একটা সামুং তাংখাঙ্কাই 30 জন 40 জন লিডার হাসুই ও জায়গায় পেমেন্ট খাঙ্কাই নুকজাক তংখা তাবো 150 টাকা 160 টাকা 170 টাকা উপ ঠিক মতো মাইয়া ফলে বরক নিয়ে রাং করে বালাই খে তাঙ্গিসানা রক যারা অবস্থা কলাই দंगो সিনি দাবি ইনখা সামুং তাই गोबां खामारो नाय रेगास विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट सामुं रेदि 10 केजि के खरक থেকে माइरं रेदि 7,500 টাকা रां रेदि तबो विलेज कमिटी सेक्लाय वालाय बुलायङै बखरा कागलाय तंनायनि जराया तबो जों बेबाकनो इ जरावो ओ विपदनि जरावो ओ जोंजांनि जरावो बेबाकनो खा कतर खायै खा क्वार खायै जों बेबागलो करो बाके साममानि मान बाके प्रमेको पैसा तो इमान ओ व्यवस्था से खाने को तिनी ई जेरा अवस्था क्लाइ तमानि रां पैसा बिल बबता क्लाइ तमानि पिछना ताम कराव शुधु सामंसिमि नैया तबुक सरकार बीजेपी आईपीएफ नि हापां जे तंनेर आगे बामफ्रोम तंफ्रो वाग्रो तग्रो मुसुग्रो ताखुमरो विभिन्न सामुंगो थानाय बसर कर'ना अंखा आसेक्सा बियालो कलाइया तामनि बागै आगि वाक तो पुन रमानि फालि पैनो सानानि व्यवस्था अंखा गाताबो आबो फालि सिरबायके इ 3 बছর रमै सरकारनि तरफ থেকে वाक रेनानि पुन रेनानि तक रेनानि मुसुग रेनानि बरंनो किसा सुबासु रेनानि सामुं बतां करै आज जंगै जागा करै फालजांनाय जिनिस करै
অবনি বাগে বরফ নিয়ে পয়সা করে আবনি বরং এগো পয়সা করি মানে তামো যারা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই তাবো লকডাউন 12টা পর্যন্ত চলিব কাকাই তাবো ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক মতো চলিয়া বরং এগো পয়সা করি পাইমালাইয়া যারা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই বিরাট অংশনি বরফ বঙ্গ ব্যবসা করে গাড়ি ঘোড়া চালক চালাই বঙ্গ সামঙ্গ করে তারপরে যারা বিভিন্ন ন খো কাঠ মিস্ত্রি কল পল কাই যারা জানাই বরংবো সামং করে বিশেষ খাই বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমিনি ইয়াগুলো সিনি গামি আমচাयो এক কাইसा पने कताल सामं बतang kaisa nok tangka kaisa lama ketal khakia kaisa tamnai ketal kuno office adol khlogai samung humung kha obo kri engka ketal kuno samung sikri ha klai ketal samung khai samung tangnai yago rang thangnai samung tangkhang ka rang mannai rang hatiwa thangnai ব্যবসা thini thangnai bo paisa nai borok ti yago biar kahok nai ketal kaisa samung tangja kia tabo ketal rabar bagan kaje ketal cha bagan kaje ketal phol phokla kaje kisau kwai chara kale kha kola kha obo thik mото nge hangkai borok ni yagola byangti puisa thangsi naiba borok ni yago puisa thanai ni jaga kari खेती बेटी जरा खाइनाय बरक ने कोनो साहाय्य करे एतदिन देरे जरा हुक खाइचानाय सिनि राज्य प्राय 25-30 हाजार नखुन बरर बरक न बामफ्रन सरकार तंफ्रो बामफ्रन सरकार एडिसि बामफ्रन तंफ्रो एडिसि থেকে সাহায্য রইতো কিন্তু থানায় বসর থেকে সাহায্য করে তাকলাইবো সাহায্য করে সাহায্য তো করেই না করেই বরং সব ওয়াতিক কমনি বাগै তাবো হুগো মাই কেইমালাইয়া সানানি পরে যারা হুগো মাই গাयखा ওয়াতি কিসিমসে ফাইয়ে আবো তাবো তাবং খাবা উসকাঙ্গো आं थाङै नुगैखा बालाय खेवा नामा सिसा ताकलाय दुइबार खे माइ मा गायखा तामनि बागै प्रथम जे माइ कैमानि मान्दा एखागै चावै शेष ताबो ओ वाति फै दैसा कताल खेखायनि तमनै सानाय खानाय करे खरग खानाय करे नगैसे तालका पेला नगैसे थाइपमरो जुदि हनते हाइनेसे करिन तमनै जागा से ताबो माइ कैसे मान्दार एखागै चावै शेष ने दैसा कताल खेखायनि नगाकाय सरकार থেকে সাহায্য মাইয়া গাকায় তাইলে পরে বড়গলে বাকি পাইছিস নাইবা আবুনি পরে যারা পলং হলংনি মুখতং থাইকেতং যারা রতগৈ যারা ফালে কিসে মিসে পয়সা আজিনাই মুয়া ফেংথং মিখুন ফেংথং গান্দিলে ফাইংথং যা ফাইংথं অববো তাবো 12টা পর্যন্ত বাজার গাंकाय वाति करिनि बागै आबो ठीक मतं या हांकाय आबो तिनि जारा मुखतं थाकितं फाले जानाय बर बाहायना बालाय खेजारा अवस्था खालाय तंगनि बांतां काजै ताबो अ खाकामानि कक्न अ दुखनि कक्न साबनो सानाय खानाय बर बकरै बामफ्राम एडिसि तमनाय विलेज कमिटि तंफ्रो चेयारमैन तंगो बर खानाव ब्लक थां सायो एडिसि थां सायो तबो साबो चेयारमैन तिपरा मथान द चेयारमैन आईपीएफटी द चेयारमैन बामफ्राम तो करै खान बन तो ततार से बथन छि लायखा तबो साबो चेयारमैन साइमालाय साजंना जागा बकरै आहाय खै तबो सिनि इ कोरोना नि जरा लॉकडाउन नि जरा सिनि पर बालाय खेजेर अवस्था कलाय तो खता खर आबोनि बिसंगस तबो 3 বছরमै काइसा लामा स्नाम जायगा अरे बरक याकं याक तंगो प्रतिदिन साबान हुई तुकुय तमासे सागो बथ्राय थायो वाति पामते मानजागै सातं हतं मानजागै तंगनाय लामा बनो तो सामना लांनाय बोले 3 বছরमै लामा स्नाम जायगा तबो लामा स्नाम जायगा माने तमो गाड़ी घोड़ा ठीक मतो चली मिया तब
आंनो सिगां खमलंग থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার বিসিং জন্মজয়नगर थांमानि पेट्रोल आगुली हंके जिरायनो हंगाखाय 90 টাকা 92 টাকা बर'खाय 110 টাকা हरर थक जेखाने 200 টাকা बड़ हंखाय ओ जागा 220 টাকা 50 গ্রাম तमनाय 200 গ্রাম हरर थक 50 টাকা फालायो आइखे একদিকে মানে খনি নে হানিসো সাবিকটা आबोनि बिसिं गारि गुरा ठीक मत चलिया नै गामि आमसेयो आरो बाहायनो माने खनि दा ओ रां करिनि जागा सताबो आबाके माने खनि दा इंगे ताबो लामा हामबिया ताव तमनाय इ जून जुलाई वातिनि मल फायानो तामुनै ग्राम गामि आमसेनि अवस्था गारि गुरा चलिलाय मालाय लेकला हानिसो प्राय बन्द तो खालामा आबोनि बिसिं ताबो दाय कैसे कताव जोकुं खा फेरां कारेन्ट सिनि राज्य कारेन्ट सारप्लास जों बांलादेश ना कारेन्ट रहरो नॉर्थ ईस्ट कारेन्ट रहरो ओ कारेन्ट से ताबो कामियाम चाहिए 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन पर्यंत कारेन्ट करे कारेन्ट दाराय थांखाय स्नामनाय बरक करे तारने बागै सब खनिबा कारण तारा स्नामनाय बरक ना ताबो प्राइवेट कंपनी थिया फरक सरकार थिने करे सरकारनि दायित्व करे प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी नायको नाय बरक करे कारण ग्राम चेयरमैन करे इनका ताबो तो कोनो जागाव इनका कई 2-3 मास दे इनका तो मास दुए इनका तो जरा एमएलए तो मेरे ऊपर बग्रा कामियाम से थां गुरी तुरी खाय मालाय इनका जरा कक फनाङै माननाय बंनि सानाय अधिकार करे इनका ताबो खाबा कारेन्ट करे दै करे वाति कमने बगै कामियाम से दै गाव कमी थांका पुखरी रानै थांका बिल रानै थांका दै माथो यं तंका একটা হাহাকার অবস্থা তাবো চলি তंखा তাखर बखर অবহাকে তো চলি মিনিয়া आबोनि बिसिं से ताबो इ लॉकडाउन एबा स्कूल रक चली लेया ताबो कामियाम से निचराय रक परिनै रक पढ़ाशोना खानिकटा ब्यागातन तंखा ठीक कारण अब तो किछु खाने करिबा लॉकडाउन एबा गई ऑनलाइन परिना नालाय किंतु ताबो तमनाय रुलिंग गवर्नमेंट जारा तंनाय फानगानां रक तमा समतल तमा बिसिं कामियाम चाइति ब्रासा एलाका तबो साल फाकियाय डेंडार चालादि इंजेक्शन ना दे আর সোয়াগ দোকান তো তাবো খুলো রখা কামি আম চাইও মান্দাই বাজার থেকে 2 কিলোমিটার বেশি তাবো সোয়াগ দোকান ইনকা আবা হেকে জম্পু চলাও সোয়াগ দোকান কামি আম চাই সোয়াগ দোকান চারিদিকে প্রায় 100 নি 150 নি উপর তাও সোয়াগ দোকান খুলো রখা একটা সরকার ফ্যামিলি ইনকা তাবো সোয়াগ দোকান অভাব ডেন্ডাইট অভাব इनके मास खाने ऑर्गेस्ट्रा तो मने तब कोरोना बागे ऑर्गेस्ट्रा तब किसा करी हनी मानो इनके तब चली तंखा बताबो सानाय बरक करी आई खई तब অন একবারে মনা একটা ভবিষ্যতের দিকেও চিনিতে পারার চেষ্টা থাঙি তঙ্কা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাসা প্রসঙ্গ তাকে পুকুর পালাই খাওয়ানা মাসিসা চাকরি করে বাকরি করে ঠিক আছে লকডাউনে বাগে করোনার বাগে করে ইনি মানো কিন্তু ভবিষ্যৎ তখন কোনো লক্ষণ করে কোনো ভবিষ্যৎ করে আই খেয়ে একটা মনাকনি দিকে থাঙি তংলা হা চাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য খানে বাগে লাকাই ফাঁসাই আও ফেলে তংলা নাঙ্গো আবো বকরি তাবো कताल कोनो ऑफिस आदालत करे सामुं करे अबुनि बागै बरक यागो रां करे ओ बंधन থেকে आरंभ खाई विभिन्न जे माइक्रो फाइनेंस থেকে লাগাই ফাগাই না আগে চলি লাইও
কিন্তু তখন নों বন্ধ থেকে লাগাইनायाव लागायनो रांनो बियांगो तंनायबा दाम खनिबा दुकान खाइबो दुकान चलिया काकाय ব্যবসা খাইबो ব্যবসা चलिया काकाय इनका लागायनायबो लागायनो सुनानै रां ব্যবস্থা खाइमिनया आबो तिनि प्राय बन्द आबाहाय सिनि ताबो थांनानै जे जागा बालायखे केसे बेबान दंखा दाखर बुखर ओ जागानो जों गाहरनानै नांनाय आबोनि बागै इ करona भाइरास दङ ठीक न किन्तु जों काहाम के वासुलायै अबनो बाहायके काहबि मान ओ मानले ताबो बाजा नायमानि केबो ग्रेटा तिप्रालन केबो एडिसी आलाकन तिप्रालन तब ग्रेटा तिप्रालन तब एडिसी लैंगलिया तब विलेज कमिटी बाहायके सिताके सप्रबलारि मान साल फाइजानकाय अबो मान मोबाइल फेसबुक खुलुका माने बजागा गंडगोल साव बजागा बथा जाखा साव बजागा सप्रब जाखा साव बजागा रंफ्रा जाखा आहाय अवस्था ताबो सिनि राज्य चलि दङ गणतन्त्र करै ओ जागा बासावै अबो ओ दिन काहकटेने बागै जों खाक्राकनि बासालाय नांनाय एडिसी एत दिन जरा टकटा कास खाइमानि औ बताबो रां पैसा ठीक मतरिया जों नायो एडिसीनि जे मानथाय रथं एडिसीनि रां रथं विलेज कमिटी निर्वाचन যত তাড়াতাড়ি সম্ভব खाइनि व्यवस्था खाइदों बरकनि गणतान्त्रिक जे परिवेश अधिकार बन रथं तैबो गोबां सामुहुंनि व्यवस्था खाइदों तबे बीजेपी आईपीएफपी नि हापां खूब बड़ बेसि खाइनाय अबसं বিশ্বাস खाइनाय मलिया तामनि बगे माले এই सरकारनि आयु तताय बेसि दिन करे ताबो प्राय 3.5 বছর चलि दङ 3 বছর 4 মাস चलि दङ 3.5 বছর তাই 1.5 বছর তাই 1.5 বছর ताम खै ताम सामंसिनाय आबोनि बिसेंसे सारा भारतबर्षनि अर्थनीति जेभाबे जे जागा थांसैके बांलादेश श्रीलंका नेपाल भूटान निचैके पर्यंत सिनि भारतबर्षनि जे डेभलपमेंट ताबोकनि जे बनो जीडीपी नो आबो कमी थांला सामं करे सिलको करे देशनि समस्त सम्पत्ति फालिसिरिते रेल चाकरी भारतबर्ष बजागा रेल चाकरी बैंक चाकरी तिनी बैंक समस्त किछु फालिसिरुई ताबो 7-8टा बैंक रेल लामा থেকে रेल गाड़ी থেকে रेल लामा থেকে रेल माइजानानि থেকে आरम्भ खायै समस्त किछु ताबो फालिसिरिबायसे तैताम तंसिबा यागो एरोप्लेन फालका एरोप्लेन गाड़ी फालका ओंके सरकारनि जागा से बरकनि सामुनि जागा ओंके सामुनि जागा देश जेमन तिनि कमाजाक ठीक तेमनि सिनि राज्य एकई अवस्था चलि दङ ओ जागा बासावै ओ जोंजाना काहकटेने बागै जों विशेष खायै इ लकडाउननि समायाव करona भाइरासनि समायाव करona भाइरास न काहकटेने बागै सरकारनि जे रायदा जे कारां बयरमानि बनो मानि उइनो जों जे मानसाक बरकनि बिसिंगो सिनि इ बरक थां तंनानि जे जागा बनो कुवार खाइनायनि बागै वानसनायनि दरकार तिनि बीजेपी आईपीएफटी एकेबारे तामनाय मानाक एकटा भविष्यतनि दिके जोंनाव सय दंखा ब থেকে रक्षा मानानि गायकलाय गणमुक्ति परिषद जे বিষয় রঙতে তাবো जों लड़ाई खाइ दङ ओ लड़ाई न कतरमा खाइनाय अबसार कोनो लामा करे काजै आबोनि बागै जत खागोनां ताको बुखरक इ करona भाइरास नि जराव बेसि ताबो राजनीतिक सानानि कगिया सानाबो जोंना आंनाया जिएमपि नि पक्ष থেকে
শুধু ই জঞ্জাল ka jengui tongmani kokboi no जों वानसुलायै o jengजाल गाहनायनि बागै जों बखाना कारा खायै जों माइ होनलायनाय अबनि बागै जत खागानां ताखौ बुखरो आबो फालिबायदि सिनि जे दाबिफोरनो कारा खायदि ताबुक समाज गामि आमचा जे अबस्था चलि दङ बनो गाहनायनि बागै जों साक्तालायबायदि আর বিশেষ खायै ताबुक तो ই করোনা ভাইরাস যারা করোনা মানজাখা বড় খুবই খারাপ অবস্থা বরংনি হোম কোয়ারেন্টাইন দङ আইসোলেশনে दङ কিন্তু সরকারের তরফ থেকে জানানি নাंनायनि কোনো ব্যবস্থা করে বনো नों হোম আইসোলেশনে दंखा न कायसेसे बेबाकना आइसोलेशन दंगाखाय बिनि इनकामने बियांग बनो सभा सरनाय बरफ करे अब हाय अवस्था বিধি বাড়াই করে সম্পূর্ণ একটা অব্যবস্থা তবে চলিত চিকিৎসার দিক থেকে কাজে অবহাকে চলি মিন্যা অতিন্ন কাহনানি দরকার অমৃত মনোজ কাহনানি দরকার আবনি বাগৈ বেবাকনা খাকরা খাयै সিনি জিএমপিনি জান্দা রमै জিএমপিनि मुटनर खाव सवै जों बोसोंबि होननानै बागै बेखौ नागौ फैलिबेतों कगना सावैनो आंनि कगना पाइरेखा बेना हामबाय